الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 55 پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے لائیو سیشن میں بات کی تھی کہ سبق نمبر 55 سے ہم دوبارہ صرف کے علم کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو بیسک صرف، عام صرف جو ہوتی ہے، وہ جس میں کہ ہم نے مزید ثلاثی مجرد کی 6 فیملیز، 6 ابواب ثلاثی مجرد کے، اور مزید فیہی کے 8 ابواب ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ثلاثی مجرد جو ہے وہ ہم نے سبق نمبر 21 میں پڑھا، اور اس کی جو 6 فیملیز ہوتی ہیں، 6 ابواب ہوتے ہیں، باب نصرہ، باب ضربہ، باب فتح، سمعہ، حسبہ اور کرمہ، وہ ہم نے سبق نمبر 21 میں پڑھے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو صرف کا علم ہے اس کے متعلق ہم نے سبق نمبر 28 میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد سے سبق نمبر 28 سے لے کر سبق نمبر 42 تک ہم نے عام صرف کی ہے، جس میں کہ ہم نے مزید فیہی کی ابواب پڑھے تھے۔ اچھا، اب ہم جا رہے ہیں، یعنی کہ اس سبق نمبر 55 سے ہم جا رہے ہیں خاص صرف پڑھنے کے لیے۔ خاص صرف کیوں؟ کیونکہ ان کے جو الفاظ ہیں، الفاظوں میں جو آپ کو پتہ ہے کہ عربک کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ تین حرفی ہوتے ہیں، یعنی کہ 6 حرفی ہوتے ہیں، یا پھر رباعی یعنی کہ 4 حرفی بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر 99% الفاظ جو ہوتے ہیں وہ 6 حرفی ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 3 حرف ہیں ان میں اگر کوئی خاص حرف آتا ہے، یعنی کہ ویک لیٹر آتا ہے، تو پھر یا حمزہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ خاص صرف ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم انگلش میں ریگولر صرف کہتے ہیں، ایڈوانس صرف کہتے ہیں، وہ خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آج کے سبق میں ہمارا جو ہے ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کیونکہ ہم دوبارہ خاص صرف کی طرف جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمیں جو بیسک صرف ہم پہلے، بنیادی صرف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ثلاثی مجرد اور مزید فیہی، وہ آپ نے اپنے طور پر اس کا اعادہ کرنا ہے، اس کو ریوائز کرنا ہے۔ اور پھر جو دوسرا ہدف ہے آج وہ ہے کہ یہ جو ایڈوانس صرف ہے یا خاص صرف ہے وہ کیا ہے، اس کا تعارف، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ جو کوئی ریویژن ہے، اعادہ ہے، وہ آپ نے کرنا ہے اس طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہے ریکارڈ ہوئے لیسن ہے، وہ ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے سبق نمبر 28 سے لے کر 42 تک، وہ آپ بے شک ڈبل اسپیڈ کر کے دیکھ لیں، وہ دیکھنی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، یہ جو تھا، یہ آپ دیکھ رہی ہیں، یہ 6 ابواب آپ نے پڑھے تھے، یہ سبق نمبر 21 میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو صرف کے متعلق علم، صرف ہوتا کیا ہے، یعنی کہ صرف کا علم جو ہے وہ ایک ہی لفظ کی مختلف حالتوں میں جانے سے جو معنی میں تبدیلی آتی ہے، وہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جب آپ اس چارٹ پہ، جیسے آپ نے پڑھا تھا، پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ باب تفعیل ہے، فیملی 2 ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی 2 علمہ یعلم تعلیما فہو معلم، یہ وہ والی فیملی ہے۔ اور اس میں دیکھیں کہ یہ جو روٹ جو جذر ہے اس کا، وہ عین، لام اور میم ہے، ٹھیک ہے نا، عین، لام اور میم ہے، لیکن ایک ہی جذر سے، یعنی کہ 3 6 حرفی مجموعے سے اس کے مختلف حالتوں میں جاتا ہے، تو اس کی معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس نے سکھایا، تو فعل ماضی میں چلا جاتا ہے، جو معنی ہوتا ہے وہ پاسٹ میں چلا جاتا ہے، پھر مضارع میں وہ سکھاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فعل ماضی مبنی للمجہول پاسٹ پیسو، اور مضارع مبنی للمجہول پریزنٹ پیسو بھی ہوتا ہے، کہ وہ اسے سکھایا گیا یا وہ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی لفظ ہے سکھانے، جیسے سکھانا جو ہے وہ مشترک ہے، لیکن اس میں جب الفاظوں کی شکل مختلف ہوتی ہے، علمہ یعلمو، پھر علمہ یعلمو، تو اس سے معنی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ جو صرف کا علم ہوتا ہے وہ یہ کہ مختلف صورتحال میں، مختلف شکلوں میں، جب ایک ہی لفظ مختلف شکلوں میں جاتا ہے تو اس کے معنی میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو یہ سبق نمبر 28 یہ آپ کو ملے گا، آپ لیسن 28 کی ویڈیو دوبارہ سے جیسے دیکھ لیں گے تو اس کو تھوڑا سا ریویژن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے صرف صغیر بھی کی تھی، ٹھیک ہے نا، صرف صغیر کی تھی۔ 1 منٹ میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں کہ وہ ہم نے کیا کر چکے ہیں، میں پچھلی سلائڈس پہ جا کے دکھاتی ہوں آپ کو۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے صرف صغیر کی تھی سبق نمبر 29 میں،
اور یہ دیکھیں صرف صغیر کی تعریف بھی کی تھی کہ یہ صرف کا علم تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف حالتوں میں جب الفاظ جاتے ہیں تو ان کے معنوں میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ پورا علم جو ہے وہ صرف کا علم ہے۔ پھر ایک چیز جو صرف صغیر ہوتی ہے جو آپ نے سیکھی تھی پورا، وہ کیا ہے، وہ ایک ترتیب وار ایک صرف صغیر جو ہے وہ ترتیب وار ایک ہی لفظ کی مختلف شکلوں یعنی صیغوں کا مجموعہ ہے جسے علماء نے خاص ترتیب میں وضع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی مجرد کی صرف صغیر الگ ہوتی ہے اور مزید فیہی کی الگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ دیکھیں جیسے آپ نے یہ دیکھا تھا، یہ باب ضربا کی صرف صغیر ہے، پھر یہ باب نصرہ کی ہے، فعل یفعل، فعلا فہو فاعل، فعل یفعل، فعلا فہو مفعول، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب آپ کر چکی ہیں۔ اب یہ جیسے یہ مزید فیہی کے دوسرے باب مزید فیہی کی ہے، یعنی کہ باب تفعیل کی ہے جس کو ہم فیملی 2 کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے، یہ سارا آپ کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، کر چکے ہیں۔ یہ باب مفعلہ فیملی 3 جاہدہ یجاہدو، تو یہ ساری چیزیں آپ کو جیسے آنی چاہیے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مزید فیہی کی ساری فیملیز آپ کو یاد ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس کا پاسٹ یہ فعل ماضی کیسے ہوتا ہے، فعل مضارع کیسے ہوتا ہے، یہ جیسے پانچویں فیملی ہے نا باب تفعال۔ تو یہ سارا جو ہے یہ آپ نے خود اپنے طور پر یہ آج اس ہفتے کرنا ہے، جلدی بے شک ڈبل اسپیڈ پہ وہ سارے دیکھ لیں، تقریباً سبق نمبر 28 سے سبق نمبر 42 تک، اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں واپس جہاں پہ ہم ہاں آج کے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ دوسرا حصہ کیا ہے کہ ہم نے انٹروڈکشن ٹو ایڈوانس صرف، کہ خاص صرف کیا ہے، ٹھیک ہے، خاص صرف کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے پورا ریویژن کرنا ہے بیسک صرف کا، یہ میں نے دکھا دیا آپ کو، یہ بتا دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب ہم خاص صرف پہ جاتے ہیں نا، تو دیکھیں خاص صرف کے تعارف کے لیے ذرا سا آپ یاد کریں کہ یہ جو عربی میں آپ کو معلوم ہے کہ جو 99% الفاظ ہیں وہ 3 حرفی ہوتے ہیں، تو ہم جن کو ہم ثلاثی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں اب تک جو ہم نے صرف پڑھی ہے نا، اس میں کیا تھا کہ یہ جو جزر یعنی کہ روٹ لیٹر تھا، وہ اس میں عربی کے جو ویک لیٹر ہوتے ہیں نا، حرف معطل جو ہوتے ہیں، یہ حروف معطل کہتے ہیں، وہ یعنی کہ واو ان میں نہیں تھا، یا نہیں تھا۔ جیسے نصرہ پڑھا تو نصرہ میں عام الفاظ تھے، عام حروف تھے۔ یہ دیکھیے جب یہ واو اور یا جو ہوتے ہیں یہ حروف علت کہلاتے ہیں، حروف علت۔ تو حروف علت جب کسی اس میں آتے ہیں، کسی مادے میں یا جزر میں آتے ہیں، تو پھر وہ خاص صرف ہوتی ہے۔ اس لفظ کی جب ہم صرف کرتے ہیں تو اس کو ہم خاص صرف کہتے ہیں جب یہ حروف علت آئیں۔ اس کے علاوہ حمزہ کے لیے بھی یہ ہے کہ حمزہ بھی جب آتا ہے تو کچھ تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں مختلف الفاظوں میں۔ تو جب حمزہ کسی لفظ مادے کے لفظ جو لفظ کا مادہ ہوتا ہے اس میں آتا ہے حمزہ، تو بھی وہ جو صرف خاص کہلاتا ہے، اس لفظ کی جو صرف ہوگی وہ بھی صرف خاص ہوگی۔ اچھا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یہ جو الف ہے وہ کبھی بھی کسی بھی لفظ کا روٹ لیٹر یعنی کہ جزر میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ الف کین ناٹ بی روٹ لیٹر، الف کبھی بھی جو ہے وہ لفظ کا مادہ نہیں بنتا۔ تو ہم یہاں پہ ہم نے اس سلائڈ پہ کیا دیکھا، وہ یہ دیکھا کہ اگر ایک تو یہ کہ یہ حروف علت کہلاتے ہیں، واو اور یا ویک لیٹر، جب یہ آتے ہیں کسی لفظ میں تو وہ اس لفظ کی پھر جب ہم صرف کرتے ہیں تو وہ صرف خاص ہوتی ہے، اس میں ہمیں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، مختلف سیرے میں جب جاتے ہیں تو تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، یہ ویک لیٹرز کی وجہ سے، حروف علت کی وجہ سے۔ اور اگر حمزہ ہوتا ہے تو بھی اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی الفاظ ہیں جو کہ خاص صرف میں آتے ہیں، ان میں بھی کافی تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ کیا ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھا پچھلے جیسے ہم نے دیکھا کہ حمزہ اگر کسی اس میں ہوتا ہے، حمزہ اگر کسی جزر میں ہوتا ہے تو پھر وہ خاص اس کی جو صرف ہے وہ خاص صرف کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو irregularity ہے یا ایک خصوصیت مخصوص گروپ بن گیا، وہ کون سے الفاظ کا گروپ ہے جن میں کہ حمزہ ایک روٹ لیٹر کے طور پہ آ رہا ہو، ایک لفظ کے مادے میں حمزہ موجود ہو کہیں بھی، چاہے وہ پہلے حرف میں ہو، جیسے آمینہ میں ہے، آمینہ میں پہلا حرف جو ہے فا کلمہ جو ہے وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اجلا میں بھی پہلا ہے،
सअला, सअला में दूसरा, सअला में जो है वो मिडिल दरमियान वाला हर्फ जो है यानी कि आइन कलमा जो है वो हमजा है। तो हमजा अगर रूट लेटर में कहीं भी आएगा तो ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं महमूज। ठीक है, ये एक तरीके के सर्फ खास हो गई, या एक तरीके के अल्फाज हो गए जो कि खास सर्फ में आते हैं, जिनकी सर्फ जो है वो मुख्तलिफ होती है, खुसूसी होती है। अच्छा, और दूसरे तरीके के अल्फाज वो होते हैं जिनमें के एक हर्फ बार बार 2 दफा आए, और ज्यादातर वो आइन और लाम कलमा होता है, यानी कि सेकंड और थर्ड लेटर जो होता है, दूसरा और तीसरा हर्फ जो होता है वो 2 दफा आता है। जैसे जन्ना, ज़ौद नून नून, ठीक है, जन्ना या जुन्नू में है, दल्ला या दुल्लू में है। फिर दर्रा या दुर्रू में है, दर्रा दर्रा, दौद रा रा। फिर रद्दा में है, रे रा दाल और दाल। तो ये मुदाफ कहलाते हैं ऐसे अल्फाज जो जिनमें के दूसरा और तीसरा हर्फ जो है वो एक ही हर्फ हो, यानी कि एक ही हर्फ बार बार आए, तो उसको हम मुदाफ कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और तीसरे तरीके के अल्फाज जो कि खास सर्फ में आते हैं, वो तीसरे तरीके के अल्फाज वो होते हैं जिनमें या वाव उनके रूट लेटर में आ रहा हो, यानी कि हुरूफ इल्लत वीक लेटर सारे हों। तो इल्लत की वजह से उनको मुअत्तल, फेले मुअत्तल कहते हैं, वीक अफाल, वीक वर्ड्स। ठीक है, तो ये है। क्या अब तक आपने क्या देखा कि महमूज होते हैं जिनमें वो अल्फाज जिनमें हमजा किसी ना किसी तरीके से उनके रूट लेटर में होता है, वन ऑफ द थ्री, तीन में से एक जो है वो हमजा हो तो उसको महमूज कहते हैं। मुदाफ जब कहते हैं जब एक ही हर्फ 2 दफा आए किसी लफ्ज में। और मुअत्तल जब कहते हैं जब किसी लफ्ज के जिज़र में या तो या आ रहा हो या वाव आ रहा हो। ठीक है, अब या और वाव जब आते हैं उनकी देखें मिसालें ये हैं, वजदा, वाव जीम और दाल, वजदा, वजना, वारिसा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इन तीनों में क्या हो रहा है कि वाव बिल्कुल शुरू में आ रहा है, फा कलमा यानी कि फर्स्ट लेटर में वाव है। अब ये दूसरा जो है ये खाफा या खाफू है, या ज्यादा या यजीदू, काला यकूलू। तो इसमें क्या होता है, ये असल में खाफा जो है खा व फा है, खा है, वाव है और फा है। तो उसमें भी वाव आया लेकिन दरमियान में आया। ठीक है, इसी तरीके से कभी या होता है जो कि आखिर में आ रहा होता है, रमा, यरमी, मशा, यमशी, इस तरीके के अल्फाज जो हैं ये सारे मुअत्तल कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या देखा इस स्लाइड पे आपने देखा कि जो खास सर्फ से वो अल्फाज जिनकी खास सर्फ होती है उनको खुसूसी तौर पर अलग से देखना होता है, उनमें तब्दीलियां आ रही होती हैं। तो वो एक उनमें से है महमूज हमजा वाला, एक उनमें एक जो ग्रुप है वो है मुदाफ जिसमें कि एक ही कलमा 2 दफा आ रहा होता है, और तीसरा ग्रुप जो है वो है जिसमें कि या वाव आता है उसके जिस्र में, उन अल्फाज के जिस्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वही है कि क्या सर्फ आम क्या होती है और सर्फ खास क्या होती है। सर्फ आम में यानी कि वो उन अल्फाज की सर्फ आपने जो कर चुके हैं जिनमें के ऐसी तब्दीलियां नहीं करनी पड़ती, और वो वही होते हैं जिनमें के ना तो हुरूफ इल्लत आता है, ना हमजा आता है, ना उसमें कोई हर्फ जो है वो बार बार आता है। तो ऐसे अल्फाज जो हैं वो आम सर्फ में आते हैं, उनकी रेगुलर सर्फ होती है। उसके उस सिलसिले में आपने सुलासी मुजरद यानी कि जो 6 फैमिलीज पढ़ी थी आपने, नसरा, दरबा, फतहा, वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सबक नंबर 21 में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो सुलासी मजीद फीही की फैमिली पढ़ी थी सारी, बाब अल्लमा और जाहदा फैमिली, तफाअला फैमिली, ये सारी जो थी 2 से लेके फैमिली 2 से लेके 10 तक वो भी आप पढ़ चुकी हैं। ठीक है, उसमें इन फैमिलीज में अगर जो जजर है वो कोई भी आम हरूफ हो, हरूफ इल्लत ना हो, तो फिर वो आम सर्फ होती है। ठीक है, वो आम सर्फ होती है। लेकिन अगर इन्हीं इन्हीं फैमिलीज में लफ्ज जा रहा हो, इन्हीं अबवाब से लफ्ज आ रहा हो, या इन्हीं फैमिलीज से लफ्ज आ रहा हो, लेकिन उसमें अगर अगर हमजा हो तो फिर वो उसकी उसकी फिर खास तरीके से सर्फ होती है, उसमें कुछ तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, तो फिर उसको हम खास सर्फ कहते हैं, और वो हमने देखा कि अगर हमजा हो तो फिर वो महमूज कहलाता है। हमजा अगर बिल्कुल शुरू में पहला पहला हर्फ ही हमजा हो तो महमूजुल फा कहते हैं, अगर दरमियानी हर्फ हो तो महमूजुल आइन कहते हैं, और अगर किसी लफ्ज के जिज़र में आखिरी हर्फ हमजा हो तो महमूजुल लाम कहते हैं। मुदाफ हम उसको कहते हैं जिसमें कि एक ही हर्फ 2 दफा आ रहा हो, और वो उमूमन दूसरा और तीसरा हर्फ होता है, आइन कलमा और लाम कलमा। फिर हमने देखा एक तीसरी तीसरी किस्म जिसमें कि वो मुअत्तल होता है, यानी कि उसमें
जो जिज़र होता है उसमें या तो या मौजूद होता है या फिर वाव, तीन में से कहीं ना कहीं या वाव हुरूफ इल्लत होते हैं, ठीक है। अगर जो हुरूफ इल्लत हैं वो पहला वाला हुर्फ अगर वीक हो तो उसे मिसाल, अगर दरमियान में वीक लेटर हो, यानी कि वीक लेटर का मतलब या वाव, ठीक है। अगर दरमियान में हुरूफ हर्फ इल्लत या वीक लेटर हो तो उसको अजवफ, और अगर आखिर में हो तो नाकिस। ये आगे चलते हैं हम। अब हम जो पहला वाला हमने देखा था ना, महमूस, जो हमने पहली देखी थी, ये वाली पहली कैटेगरी, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि महमूस को मज़ीद देखने जा रहे हैं। महमूस कौन से अल्फाज को कहते हैं जिसमें के जो जिज़र होता है, जो लफ्ज़ का मादा होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमजा होता है। अच्छा, हमजा अगर पहला हर्फ यानी कि फा कलमा अगर हमजा हो तो उसको महमूजुल फा कहते हैं। जैसे अमीना में है, अमीना में है तो ये महमूजुल फा है। इसी तरीके से अकला, अकला वो भी महमूजुल फा है। अच्छा, अगर हमजा जो है वो दरमियान में हो, ठीक है, हमजा अगर दरमियान वाला लेटर हो, यानी कि आइन कलमा हो, तो आइन लेटर हो तो उसको महमूजुल आइन कहते हैं। जैसे कि उसकी मिसाल है सअला, ठीक है, सअला। और फिर अगर आखिरी तीसरा लेटर हमजा हो तो उसको महमूजुल लाम कहते हैं। जैसे कि दरआ, दरआ, क़रअ, क़रअ है ना, क़रअ, क़रअ यक़रउ, तो वो भी महमूजुल लाम है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम पहली हमने महमूज देख ली, अब हम दूसरी कैटेगरी पे गए हैं। दूसरे तरीके के जो अल्फाज जिनमें के एक हर्फ दो दफा आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मुदाफ। अच्छा, ये मुदाफ जो है, ये वो जो हम इदाफा पढ़ते हैं, मुदाफ मुदाफिल है, उससे मुख्तलिफ है। उसमें जो लफ्ज है वो है मीम, दौद और फिर पे, आइन नहीं होता, ठीक है। वो मुदाफ मुदाफिल है, और ये है मुदाफ, जिसका मतलब है बढ़ना, मल्टीप्लाई हो जाना, बार बार आना। तो इसमें क्या है कि एक ही लफ्ज जो है दो बार आता है, और उमूमन वो दूसरा और तीसरा तीसरा कलमा होता है, ठीक है, दूसरा या तीसरा। जैसे जन्ना, जन्ना में जौद और नून है। दर्रा में दौद रा है। कस्सा में भी स्वाद दो दफा आ रहा है। शक्का में काफ दो दफा आ रहा है। तो ये इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कुरान पाक में बहुत अल्फाज हैं जो कि मुदाफ होते हैं, इस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम सर्फ पढ़ेंगे कि किस तरीके से जब ये फेल मादी में मुख्तलिफ सिगों में जाता है तो ये क्या होता है, किस तरीके मुदारे में जाता है तो कैसे होता है। तो ये असल में अभी हम तारुफ पढ़ रहे हैं कि मुदाफ जो अल्फाज होते हैं वो कौन से होते हैं। महमूज हमने देख लिया कि कौन से होते हैं। अब हम आगे जाते हैं। मुअत्तल। अब मुअत्तल में ये है, मुअत्तल कौन से अल्फाज होते हैं, मुअत्तल में हुरूफ इल्लत होते हैं, यानी कि या वाव होते हैं, ठीक है। जब या वाव रूट लेटर में आ जाए तो वो जो वो अल्फाज मुअत्तल कहलाते हैं। अगर या वाव फर्स्ट लेटर हो, शुरू में ही आ जाए, फर्स्ट लेटर हो, फा कलमा हो, तो फिर उसको मिसाल कहते हैं, ठीक है, उसको मिसाल कहते हैं। अगर पहला लेटर जो है वो वीक लेटर हो तो उसको मिसाल कहते हैं। जैसे वदा, वजदा, वजना, वारिसा, ठीक है। अगर दरमियान वाला लेटर जो है वो वीक हो, जैसे काला में है, काला में असल में काला जो है वो काफ वाव और लाम है, तो वाव जो है वो दरमियान में आ गया। तो अगर दरमियान में वीक लेटर आए तो फिर उसको अजवफ कहते हैं। इसकी मिसालें हैं, काला है, खाफा असल में खा वाफा, फिर ज्यादा है, ज्यादा जो है वो जा या दा है। नामा, नामा जो है वो भी ना, वाव और मीम है, ठीक है। तो ये अजवफ हैं, ये सारे अजवफ हैं। जो शुरू में पहला लेटर अगर वीक हो तो उसको मिसाल कहते हैं, और अगर आखिरी लेटर वीक हो तो फिर उसको नाकिस कहते हैं। जैसे यर्म रमा यर्मी, ठीक है, रमा यर्मी, इसमें या जो है वो आखिर में आ रहा है, रा मीम और या। इसी तरीके से मशा यमशी, या आखिर में आ रहा है। इसी तरीके से शका यशकु, ये आखिर में वाव है। शीन काफ और वाव है इसका रूट लेटर। तो अगर आखिरी रूट लेटर जो है वो हर्फ इल्लत हो, वीक लेटर हो, या वाव में से हो, तो उसको हम नाकिस कहते हैं। दा यदऊ भी
नाकिस लफ्ज है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने देख लिया तीसरे तरीके का। अच्छा, मुअत्तल में ये ऐसा होता है कि जैसे हम महमूज में हमने देखा हमजा पहला लेटर भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है और तीसरा भी हो सकता है। मुअत्तल में ये है कि वाव जो है, वाव और या जो है वो कभी कभी सिर्फ एक दफा नहीं आते जिसर में, कभी कभी वो दो दफा आ जाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा किसी किसी अल्फाज में ऐसा होता है कि वाव और या दोनों आ रहे होते हैं, तो एक ही लफ्ज में दो वीक लेटर आ जाते हैं, ठीक है। एक ही लफ्ज में दो वीक लेटर आ जाते हैं, तो ऐसी सूरत को हम कहते हैं लफीफ, ठीक है। एक ऐसा लफ्ज जिसमें के वाव या एक के बजाय दो आ जाएं, तो उसको कहते हैं हम लफीफ। एक दफा नहीं आ रहा वो, बल्कि दो दफा आ रहा है। जैसे कि वका यकी में, वका में वाव भी है, फिर काफ है और फिर या है। तो देखें, वका यकी में वाव है और फिर काफ है और फिर या है, यानी कि इसमें दो वीक लेटर्स आ गए, वाव भी आ गया और या भी आ गया। तो जब एक से ज्यादा आ जाएं तो उनको लफीफ कहते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें देखें कि दो वीक लेटर जो हैं वो एक दूसरे से फासले पे आ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ठीक है, सेपरेट हो रहे हैं, तो इसलिए इनको मफरूक कहते हैं। क्योंकि मफरूक का मतलब है सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना, फर्क हो जाना, फर्क हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो इस वजह से ऐसे अल्फाज जिनमें दो वीक लेटर तो आ रहे हों, लेकिन वो पहले और तीसरे हों, दरमियान में कोई कॉन्सोनेंट हो, तो फिर उसको हम लफीफ मफरूक कहते हैं। उसकी एक मिसाल वक़ा है, इसी तरीके से वना है, ठीक है। तो ये है वफा, वफा भी है, वफा युवफ़ी, ठीक है। वसा वसा युवस्सी, ये भी लफीफ मफरूक है, ठीक है। वफा युवफ़ी ये भी लफीफ मफरूक है। क्यों? क्योंकि वाव और या अलग अलग है और बीच में कोई रेगुलर आम हर्फ है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर लफीफ की ही एक और किस्म वो होती है जिसमें कि वाव और या एक साथ करीब करीब होते हैं, ठीक है। वो अलग नहीं होते, मफरूक नहीं होते, बल्कि करीब करीब होते हैं, तो उनको मकरून कहते हैं। मकरून, लफीफ मकरून यानी कि पेयर टुगेदर, करीब करीब, बराबर बराबर हैं। जैसे लवा यलवी, लवा यलवी, ठीक है। वाव और या एक साथ 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 हैं, तो इसको लफीफ मकरून कहेंगे। अब अवा यावी, अवा यावी, रवा यरवी, रवा यरवी रिवायतन, फिर तवा यतवी तयन, ठीक है। कवा यकवी कयन, ये सारे जो हैं ये लफीफ मकरून है, ठीक है, मकरून। तो ये मुअत्तल ही है। मुअत्तल में जब एक एक हर्फ आता है तो वो मिसाल हो सकता है, अजवफ हो सकता है और नाकिस हो सकता है। एक ही दफा वाव या आएगा रूट लेटर में, तो वो मिसाल अजवफ या अ, मिसाल अजवफ या नाकिस हो सकता है। लेकिन मुअत्तल अल्फाज में ही अगर दो वीक लेटर आ जाएं तो फिर हम उसको लफीफ कहते हैं, और वो जो वीक लेटर्स हैं, जो हरफ इल्लत हैं, वो एक दूसरे से अलग दूर दूर हों तो लफीफ मफरूक कहते हैं, और अगर साथ साथ हों तो लफीफ मकरून कहते हैं, ठीक है। ये हुआ। अच्छा, अब उसके बाद ये मश्क है। मश्क ये है, में ये करना है कि आपने जैसे ये देख रहे हैं वा आदा, अब इसमें दिख रहा है कि ये फैमिली 3 है, तो इसमें कौन से रूट लेटर्स हैं? ये दिख रहा है कि ये वाव है, आइन है और दाल है। तो अब आपने ये बताना है कि ये महमूज है या ये मुदाफ है। महमूज वो जिनमें हमजा एक रूट लेटर होता है, मुदाफ वो जिसमें एक लेटर दो दफा, एक हर्फ जो है वो दो दफा आ रहा होता है, और मुअत्तल वो जिसमें कि एक वीक लेटर होता है। तो आपने मुझे बताना होगा जब लाइव क्लास में कि ये क्या है, ये महमूज है, मुदाफ है या मुअत्तल है, और अगर मुअत्तल है कौन सा है, मिसाल है, अजवफ है या नाकिस है। और अगर दो वीक लेटर आ रहे हैं तो मुझे बताना होगा कि आपने बताना होगा कि वो लफीफ है, ठीक है। तो इसमें जैसे मिसाल के तौर पर ये जो वादा है, ये अलिफ तो आपको पता है फैमिली 3 में जाहदा युजाहिदू में एक अलिफ जायद होता है, ठीक है ना। तो ये तो जायद अलिफ जो है वो फैमिली की तरफ से आ रहा है, वो बाप की तरफ से आ रहा है, वो तो रूट लेटर नहीं है। रूट लेटर वाव, आइन और दाल है। तो वाव हरफ इल्लत है, इसका मतलब ये है कि ये फेले मुअत्तल है, फेले मुअत्तल है, और ये क्योंकि पहला हर्फ जो है वो वीक है, तो ये मिसाल है, ठीक है, ये मिसाल है। इसी तरीके से ये बाकी हैं, ये सब आप लोगों ने मुझे बताने हैं। देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से कोशिश करें कि औ जसा में ये आपको हमजा दिख रहा है, और रसा में
حمزہ دکھ رہا ہے اور یہ فیملی 4 ہے. فیملی 4 ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو پہلا شروع کا حمزہ ہے وہ فیملی کی طرف سے آ رہا ہے، وہ روٹ لیٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے. یہ میرے پاس اور ایکسرسائز ہیں، وہ ہم انشاءاللہ لائیو، جیسے شکا یشکو میں یہ دکھ رہا ہے کہ کاف 2 دفعہ آ رہا ہے، تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. محموز نہیں ہو سکتا کیونکہ حمزہ تو نہیں ہے اس میں، لیکن ایک لیٹر 2 دفعہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے مجھے بتانا ہے آپ لوگوں نے. تو یہاں پہ سبق کا اختتام ہوتا ہے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.